अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और मोहतरम नाजरीन, मैं हूं प्रिंसिपल द ट्रस्ट स्कूल आसिम इसहाक। एक्सप्लोर योर अमेजिंग वर्ल्ड के 5वें हिस्से के साथ हाजिर खिदमत हूं। CEO टेड्स जनाब ताहिर यूसुफ के इस मुनफरद आइडिया को आगे बढ़ाते हैं। आज हम फ्रेश वाटर यानी ताज़ा मीठे पानी के ज़खायर पर बात करेंगे। बच्चों, पीने के पानी के वसाइल बहुत महदूद हैं। हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारी कुर्रा अर्ज़ का 71% पानी पर मुश्तमिल है। इस 71% में तकरीबन 97% तो समुद्री नमकीन पानी है और 3% ताज़ा पीने के काबिल पानी है, और इस 3% का भी 77% यानी 77% पानी जमा हुआ है ग्लेशियर्स और आइस शीट्स की शक्ल में। वैसे तो ये जमा हुआ पानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में मौजूद है, लेकिन इसका बड़ा ज़ख़ीरा साउथ पोल में मौजूद बर-ए-आज़म एंटार्कटिका है, जहाँ ये बड़ी मिक़दार में ग्लेशियर्स और आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है। अब हम सब एक मोटी मोटी पानी की तकसीम तो जान चुके हैं। तकरीबन 97% समंदरी नमकीन पानी और 3% मीठा पानी। इस वक्त ज़ेरे बहस भी ये 3% पानी है। इस ताज़ा पानी के 3% हिस्से में झीलें, तालाब, दलदली ज़मीनें, ग्लेशियर्स और आइस शीट्स, हमारी फ़िज़ा में मौजूद पानी, झरने, आबशारें, बहते हुए दरिया और मरतूब ज़मीनें शामिल हैं। सतह ज़मीन से नीचे यानी सब सॉइल लेवल पर जो पानी मौजूद है उसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं। मीठे पानी के ज़खायर में ग्लेशियर्स के बाद ये दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है। ये तकरीबन मीठे पानी का 30% पानी जो है वो ग्राउंड वाटर पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी सतह भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। हज़रत इंसान इसे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन से निकालता है। ये रीन्यूएबल पानी के ज़खायर को फिर से दोबारा बनने में वक्त लगता है, और हम बड़ी बेसब्री से इसे दोबारा बनने से पहले ही निकाल लेते हैं, और इस ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इसका लेवल तबाह कुन हद तक कम होता जा रहा है। पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा मसला दरपेश है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में पानी की कमी का शिकार ममालिक की फहरिस्त में 3रे नंबर पर है। मैं अगर ज़रा बड़े बच्चों से ये पूछूं कि आज से 30-35 साल पहले हम में से किसी ने ये सोचा था कि पानी बोतलों में ख़रीद कर पीना पड़ेगा? और अगर हालात ऐसे ही रहे जिनमें कोई तब्दीली होती नज़र नहीं आ रही, तो अगले चंद सालों में इस्तेमाल का पानी भी इसी तरह ख़रीदना पड़ेगा। इस्लामाबाद और कराची में पानी की इस कमी से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। किस तरह से उन्हें अपने आम घरेलू इस्तेमाल के लिए भी पानी ख़रीदना पड़ता है, और किस तरह से वो पानी माफिया के आगे बेबस हैं। अगर हमने इसको संजीदगी के साथ महफूज ना किया तो खुदा न खास्ता हमें भी ऐसे ही हालात दरपेश होंगे। आइए नाजरीन, अब दुनिया में मीठे पानी के ज़खायर के एतबार से 5 बड़े ममालिक के बारे में जानते हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर ब्राज़ील का है। इसकी बड़ी वजह दुनिया का सबसे तवील दरिया अमेज़न है। मीठे पानी के ज़खायर के एतबार से रूस इस फहरिस्त में 2रे नंबर पर है। इस फहरिस्त में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3रे नंबर पर, और चौथे नंबर पर
کینیڈا موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا میں ملا کر 100 سے زیادہ جھیلیں پائی جاتی ہیں۔ ان جھیلوں میں گریٹ لیکس کے نام پر سپیریئر لیک، لیک ہیورون، لیک اونٹاریو، لیک مشیگن اور لیک ایری ہیں۔ 5ویں نمبر پر چائنا، جو آبادی کے اعتبار سے نمبر 1 لیکن تازہ پانی کے ذخائر کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے۔ اب ہم بات کریں گے گلیشیئرز پر موجود برف کے پگھلنے سے دنیا کو کون سا سب سے بڑا خطرہ درپیش ہے۔ ماحولیاتی سائنسدان پانی کی اس مقدار کا جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں گلیشیئرز اور آئس شیٹس کے پگھلنے سے آ رہی ہے، بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ امکان ہے کہ سال 2021 تک سمندر میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ پوری دنیا میں سورج کی تپش بڑھنے کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مالدیپ ان ممالک میں سے ایک ہے جسے مسلسل سطح سمندر کے بلند ہونے کی وجہ سے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہے۔ 1950 سے مالدیپ میں اور اس کے گرد و نواح میں سطح سمندر 0.03 سے لے کر 0.06 انچز سالانہ کی رفتار سے بلند ہو رہی ہے۔ ہر سال 90% آبادی سیلاب سے، سمندری سیلاب سے متاثر ہوتی ہے، اور سائنسدانوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس صدی کے آخر تک مالدیپ کا بڑا حصہ زیر آب یعنی ڈوب چکا ہوگا۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ پانی کو بلو گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے 20ویں صدی میں تیل کے حصول کے لیے جنگیں لڑی گئیں، اب اس سونے کے حصول کے لیے لڑی جائیں گی۔ بڑا قوی امکان ہے کہ اب جنگیں میٹھے پانی کے حصول کے لیے لڑی جائیں گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پینے کے پانی کے ذخائر بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہر ممکنہ طریقے سے پانی کو محفوظ کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی بقا کے لیے پانی محفوظ کرنا ہوگا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنا کر میٹھے پانی کو سمندر میں گر کر ضائع ہونے سے بچانا ہوگا۔ ایک محفوظ اندازے کے مطابق اگر ہم روایتی آبپاشی سے ڈرپ اریگیشن پر منتقل ہو جائیں تو ہم اتنا پانی محفوظ کریں گے جتنا کہ ایک کالا باغ ڈیم میں محفوظ ہوگا۔ تو یہ کالا باغ ڈیم تو ہم بنا سکتے ہیں۔ آخر میں ہماری آج کی اسائنمنٹ، دنیا کے ہر کانٹیننٹ سے کسی ایک مشہور لیک کا نام تلاش کریں، اور نمبر 2، پاکستان کی 5 مشہور لیکس، جھیلیں جو ہیں ان کے نام تلاش کریں۔ ہماری اگلی ملاقات بڑے دلچسپ اور معلوماتی موضوع پر ہوگی۔ طاہر یوسف صاحب نے بڑی دلچسپ بات پر میری توجہ دلائی۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا، اور سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سورج غروب اور طلوع ہوتا ہے؟ رات اور دن آپس میں کیسے بدلتے ہیں؟ ہمارے موسم کیسے بدلتے ہیں؟ اور قدرت کے اس امر میں سورج کا کردار کتنا اہم ہے؟ ان سب باتوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔